Engko tak bantu lagi dhewe kita nek nyolong. Mang ngono gitu. Baru nunggu nunggu. Jadi nunggu. Foto nang coba. Ini Bang. Ikan guys. Jadi sampai. Ora lah. Di kono wae. Dong kalau sih ke situ. Apa nih? Ya sih lo ndak wae dong ndak. Duduk saja. Kon wis, bener-bener gak ono. Terus simpel kan? Jangan nyemplung ya urung. Tambah juga utok kok. Apa? Saya minta nih suara lala kon. Itu cukup nih sana weng. Gani kuman. Brodor. Coba guluwe pisan. Guluwe.
adikmu nanti. Hah? Gak apa? Wawanmu nanti. United. Mulai apa? Mulai. Diri. Endi? Kata apa? Karena kena ini. Kalau orang deh. Sampai tungguin deh, sampai tungguin. Bawon man, gimana mam?